Diak belensira ante sita tu hakat babizita fatin turismu ia munisipio Ainarun yang rasik ita se lihusi munisipio eleu. Tamane mak oras daun ami hana munisipio eleu hori halo biazen trip ba fatin turismu ia Maubesi rasik. Tirmai ita bakum pain hamut. Belusira orzaun au he Maubesi bila ami atuba visita be Salibutin hotetun be Salibuti tirhau ita kompani. Maubesi Makanesan posto administrativo ida nebe pertence para município Ainaro, localiza e reclaran nebe hahores paisagem no maliren fresco, tuirne clima supernatural no origem matak malirin. Antes mehi hakarak pa Maubesi nia paisagem furak sirane, hahores beleza oyon, precisa halo peregrinação, lihusi município Aileu, honarang conhecido rai husar morometang. Foti ain husi cidade dili atu fatin destinação mehinian. Tem que li husi raimana cidade nian hori hakat barai malirin origin Maubesinian. Maluk sira edisan ohin lori ita atu bahatene. Fatin turismu furakida iha Maubesinian nebe dok husi dalan ibum precisa lori sacrifício. Uiton makbele descobre natureza furak nebe honianarang conhecido Salibuti. Be Salibuti kaholian mambain Salibuti mais ou menos metro sanulu husi fohololong turmairai noklean quase metro lima. Bainhira toya Salibuti foti matan hateke começa bosokona matan no suar hanoi tamba animamos hoaning fui nielian debe maka acompanha homaliren fresco Maubesinian. Lia hirakni laosona lia bosok, mai be kolia realidade. Karik realidade losona, halo karik, halo tihaona iha fatin Salibuti. Paisagem furak nemos hetan visita husi timoro ambara, tamba senti maliren furak nebebe.
presença mundo nia. Hamutu ko Salibuti nia malirin, se hamusu imaginação ida, ho esperança kata Timor Leste se musu honia origin, nebe hahoris fura koyoin bamundo.